Dali, pre, tira. Bang! Supot! Tap muna, pare. Ako nga, pre, try mo. O, pre, baka mo. Kanina tong chichirya. O, pre, Akin yun. Pre, baka baliktad pa, ha? Dali, pre. O, Yos. Yos, dito ka, Yos. Yos, dito ko tumira, oh. Dito. Dali, tira. Supot ka din. Supot pa din. Maambon na. O, ulit, tira ka ulit. Lapit. Wag umulan. Sana wag Ba! Dali mo, pre. Shoot ka, pre. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Bang! 3 points. Ay, 2 points lang pala. Lapit mo, yate. Try mo nga, pre, sa corner. Ito ka, pre, oh. Lapit lang yan, pre. Tira mo, dali. Ay na. Loko ka. Tira. Sana wag umulan. Sana wag Kulit mo, pre, ah. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Dali, dami mong dribble, eh. Dali. Umulan. Tira! Oy, loko! Huwag ka lumapit! Di marunong. Ikaw naman, dali. Yoko. Ay. Pang! Sana wag umulan. Okay na, pre. Umihina na yung ambon. Okay, guys. 1v1 sila. Tama. Ito nga pala ang Kali Erbing. Ito, ano to? Ano, KA. Sorry. Ano? Kevin Alibaw. Habin kami lang. Kevin Alibaw? Dali, guys. Miss na nila. Gawain ko ng volleyball. Umulan. Sana di. Layo, ah. Sana. Ano yan, pre? Papasikat ka? Bang! Sablay. Sablay ka, pare, ha? Yun, tumigil na agad yung mulan. Oh, okay. Kalye Erbing. IKA pala. Double. Loy, Okay, good. Bang! Kumaymay siya, pare. Uy, huli. Oy, fake news. Pekeng balita, tumira. Oy, fake news. Napatingin camera ko dun, ah. Tira, pare. Double ka na, oh. Double ka na, pre, oh. Double ka na, oh. Dami mong dribble, hindi ka sumushoot. Pang! Ito na, ah. Titira ng tres. Oy. Bang! Sablay. Dokleng. Uwanan. Bang! Oh, ito pa. Bang! Sablay talaga. Oh, si guys, daw magkasalanan na siya tumira. Oh. Huwag kayo, huwag ka mag-ganyan. Tira mo, naka-video ako dito. Kung ano, blablabla. I-upload ko to. Tinira. Bang! Si ano? Guys, nag-dribble. Ano na score? 1-0. Wow! Alangan par. Oh. Wala. Hoy, di ako pumapalpal eh. Ito na yung Kali Erbing. Tumama sa bakal. Pasok? Pasok? Sa camera ako nakatingin, eh. Pasok ba? Ayo, tama, pasok. Labas. Okay. Ano yan? 1-0 pa din. 1-0 pa din pala. Meron. Libre. May ano tumahan? May dumaan? Okay, maambon na. Bang! 2-0. In your eyes.
Oh, in your eye daw. Si Sebi, nagdi-dribble. Si Sebi, may dumadaan. Bang! Di pumasok. Sadang palpal ko ah. Tira mo! Oh, dali. Binomban. Naagaw yung bola. Uy, wala par. Good lang, makabid. Tira daw, tira. Sana wag ulan. Pumasok to, uwi na kayong dalawa. Oh! Ha? Bang! Sablay! Nakaligtas pa. Baby ha. Ah, wait. Bang! Pasok! Okay. Lalaro ba kayo? Opo. Naka-video eh. 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3 lang para matapos na din agad. Maambon. Ay. De, joke lang pala. Ay, umaambon pa rin pala. Kayong dalawa, nakapasa kayo ng bola sa akin. Bang! Pasok. Sige, so nagaw yung bola oh. Pag tinira ka niyan sa mukha, pasok yan. Pasok. Ikaw gagawin yung bola niyan, Yus. Pasok din yan. Match short. Kapol. One. Ano po, one? Basta. Mamulan na. Good. Oh my goodness. 1, 2, 3 lang. Dali, last shot na to, Yus. Oh, last shot. Okay, tapos na video. Up to 3 lang. Una lang ako. Bang! Pasok. Wala sa daw ulan. Pasok. Kayus, dali yung last shot. Good! Panalo si Kayus. Okay, Kayus, tingin ka nga sa camera. Tingin ka nga, tingin ka nga. Uy. Okay, panalo nga pala si Kayus. Kayus, nabundat. Okay, tapos sa video.